देखो तो ची 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 मैं हे जम्बोरा हे जो छन जे तुम्हें इहादे का बोलथलो जदी तमर खल्लकार बिमर खुलिथिले मैट का करो बेलो खेतर न तुमके कहनी तान वर्षा न उहले नै थवाबेनी फट कर बोले तमर सती घाट रखी तबे कथा मैं तो तमर सरगी पाली ना भी नहीं थरथि कहि देनी जे काहा लागत मोर बाबत रहते उखरते जे मोर बाबत सबु जन थबो बनले कना से नै जानबा कथा बार्ता मोर सती घाट सबु जन सबु जानछु बेला मोर सती घाटे केतरा बाट छे गो आर सती घाटे केतरा घाट छे आर सती घाटे केतरा सील पड़ी छे कहत टिके सुनसी ओ सखा ई सकाल पहले सती घाट के देउसु परे आर केतरा घाट जे नै जानबार परे हे कहत मैं तो गनी आहो सका कहि दियो मते कह बन बोली के एडकीटा उडे होछे जे एडकीटा न सटा फेर कना जे बुरो धानी से बना छापी ही छी होय सदा चोत्र जिदा तीनटा घाट बने छी हां तीनटा घाटे गुटे नसील तीनटा घाटे गुटे नसील केन केन तरह घाट तमर सती घाट हां डोंगा घाट मुद घाट केन चटान तार सील बुल जगह रंगदा सील हे पैन के ढुलिया संग पूछो होय मुई पीस हे पीस होय मैं तो पीसे जरूरत रो इमना पीले पैन के चली चार तुम्हें पीले कांजे नहीं चलवा मैं पीथि दिबे छो का हला जिनी पीले सती घाटा डोंगा घाटर पान पीबो भी का हला से हे मुद घाट मुद घाटर पान पीबो गे को घाट प्रश्न हारी गलो तमे का बोल पत्रेथनी मोर सती घाट केतरा बाट पर बोलथिनी सती घाटे केतरा घाट और सती घाटे केतरा सील बोलथिनी सील को हेच गुटे घाट को हेच तीनटा बाट जे बाट तोमर घर बिले तमा 10टा बाट बने थबो जामे एती हमर हेते एटा नै न मुई देखे तो मोर बाट सोर करबो मोर ससुर घर के मुई कुनिया गनी मोर काहे गला मोर ससुर घर के मुई कुनिया गनी मोर बरसलार कुनिया संग मुई पिरती गनी मोर बरसलार कुनिया संग मुई पिरती गनी जे मोर गर्भु जन्मिला मोर साली ई मोर साली फेर जन्म करजे मोर बड़खा दादा की मोर बड़खा दादा तार जुड़े झी बड़ झी के बियाह जे मोर बड़ पिला तार सांझी के फेर बियाह चे मुई आर बुझाई देबो झटती बाप धन सुनिबे पंडित भाई सखा पटुआ पटुआ छेरी देबो सती घाटर बाट घंटा बाट बोलो खई न हले खा कुगरा गीच बे हंता कथा नै तेइटा इडा उरे प्रश्न ये से सुनो न केन पुराण रो कथा डी पचराले तमे ई पुराण सुती सका आगुरे का पुराण खजिल भी कहि पारबो की कहा के पचराबो हेले कहि पारबो गुरु को अरे एंदा धन्ना दीदी पचाले तमे तमर बुआ तार बुआ भी कहि इटा धंदा इटा पुराण रो कथा इटा धंदा नै सही धंदा आगो एंदा धन्ना दिने अर्जुन कृष्ण के पचराई थिले अर्जुन का बोली कृष्ण के पचराले अर्जुन बोले है नंदर वाला अर्जुन बोले है नंदर वाला कुकुरा अंडा भितरे कुकुरा चिया मला हां कुकुरा अंडा भितरे तो कुकुरा चिया मला अंडा तो नहीं फाटी केन बाटे तार जीवन तार जीवो केन बाटे गला केन बाटे तार जीवो गला ढुलिया जान दे मजा जान में केन बाटे गला हां केन बाटे गला से कुकुरा अंडा तो नहीं फाटला से जीवो केन बाटे बोला जैसे अंडा घुले गला भुलई गला हो कुकुरा अंडा भितरे कुकुरा चिया पे हे जानो चिया को बाल मुड़ पे खितला न और केन भुलई जीवा अर्जुन बेले है नंदर बोला कुकुरा अंडा भितर कुकुरा चिया मला केन बाटे तार जीवन गला अंडा नहीं फाटला कृष्ण सांग सांग उत्तर देले जे अर्जुन बुझि नहीं पाले श्री कृष्ण बोले सुनो है अर्जुन सला बोले श्री कृष्ण बोले सुनो है अर्जुन सला कुकुरा अंडा भितर के जेन बाटे जीव आसीगिरी घटरे लागिथिला से बाटे से जीवटा पले जे छिर भगवान तेणु कर तोर अंडा नहीं फाटी गोल हेगिथिला बेले अंडा भितर के केन बाटे जीव आसीथिला केन अर्जुन देखिथिले कृष्ण देखिचन नहीं जेन बाटे जीव आसीगिरी घटरे लागिथिला से बाटे से जीवटा पले जे से अंडा नहीं फाटी गोल हेतिला तमटा होचे धंदा आर मुई जेनटा पचाचे तुम राधा कृष्णर कथा पुराण प्रमाण देमी पुराण फाड़ देमी सती घाट के असती घाट नहीं जा तुम राधा कृष्णटा पत्रे छे भल कर सुनो राधा कृष्ण कथा रे भल कर सुनो मोर सास घर के पर मैं कुणवा गनी गो मोर ससुर घर के मैं कुणिया गनी मोर बरसलार कुणिया संग मैं पिरती गनी जे मोर गर्भु जन्मिला मोर साली ई मोर साली जन्म करचे मोर बड़खा दादा के मोर बड़खा दादा तार जुड़े झी बड़ जी के बियाह छे मोर बड़ पिला सांझी के बियाह छे मुई काना कह बोल जा गेबा धंदा बोलछो जे मार लगमा टा होय आमे का लागी जी मोर पिला ओए से गाली लागी नहीं आई छोईटा तू गाली ड्रोन ना आई छोई नहीं के सखा इडा होचे सत्य जुगर कथा सत्य जुगरे काना हेतला सही लक्ष्मी के विष्णु बिहाय दिले हां औ वृंदावती सती के जलंधर दत्त बिहाय दिले औ पार्वती सती के शिव बुढ़ा बिहाय अच्छा पार्वती गुटे सती थिले पार्वती सती बोली करी शिवं को साइड युद्ध गला दागो हरिनी मारिनी पड़थि हरे नहीं पारुथै औ वृंदावती गुटे सती बोली करी जलंधर दत्त साइड युद्ध गला दागे मारिनी पड़थि हरे नहीं भगवती माजी सतीटा ई जुले माजी सती बोली करी दे जलंधर दत्त और शिवं को युद्ध चाली तू ही दासे दासे कर दिने एटा युद्ध चाली छी जे कान हला तापुरे देखो युद्ध तो चाली छे जुले माजी सतीटा
কে কাকে হরাজিতা নেই হেবা তার 6-7 দিন যুদ্ধ যে গহলি যাচ্ছে না গহলি গলা আচ্ছা 33 কোটি দেবতা নিয়ে চিন্তা করলে না বলি ভাস্কুটি বলে জলন্ধর দত্ত তো শিব যুদ্ধ করছেন কে কাকে হরাজিতা নেই হেবা নি হবা যদি বি শিব এই কালে কিছু যদি হারি যায় আমার 33 কোটি দেবতা মুহূর্তে তলকে হয়ে যাবে মুহ টিকির বাদ নাই চলি পারু না বলে আর সবু দেবতা মানে মিশি ব্রহ্মাঙ্কর পাশকে গলে এগো টিকে শুনো যেন 33 কোটি দেবতা ব্রহ্মাঙ্কর পাশে আলে ব্রহ্মাকে কা বলি কইଥିଲେ ব্রহ্মাকে বলে জলন্ধর দত্ত তো শিব যুদ্ধ করছন করুচন কে কাকে হরাজিতা নেই হেবার তুমি কিছু উপায়টি কর যেনটা কি শিব জিতবা জলন্ধর যেনটা হারবা বলে সে জায়গারে ব্রহ্মা কানা নিমানসা করে ব্রহ্মা বলে ইথির উপায় মোর পাখে নাই ন আর তুমি বিষ্ণুঙ্কর পাশকে যাও আর বিষ্ণু তার উপায়টা বাহার করবে বলে বেশ ব্রহ্মা এড়ে বড় লোক হ্যাঁ কি ছুয়া কথা বুঝে যদি ব্রহ্মা মীমাংসা করিনি পড়তন 33 কোটি দেবতাকে উপরে বিষ্ণুঙ্কর পাশকে পড়তন যদি 33 কোটি দেবতা বিষ্ণুঙ্কর পাশকে আইলে বিষ্ণুকে কা বলে সেই কথা কইলে এই কথা কইলে আমি বি জানি সেটাম কি বিষ্ণু কা করছিলে গো সে সমୟରେ বিষ্ণু লক্ষ্মী কে তার প্লট ধরতে শুনে অনন্ত সজ্জা করতে মানে 5 কোটি পদ করি গে পালপটি নে অনন্ত সজ্জা বলে নি জানো গায় কহ দেখো অধা সরকারে বিষ্ণু সইছিলে ওহো আমি তলে বুঝুথুনু বিষ্ণু বলে তুমি এদিকে কিছু চিন্তা নাই করো তোমার রাস্তায় তুমি যাও তার ব্যবস্থা আমি করু সব কার সাথ হতে কি কুমা গলা সেটা কহ মতি তুই পের পেছে না কিনা কার সাথ হতে কি কুমা গলা কহ নেই গলা নি তো হেমই জিমিয়া ডাকি আনি কেনা আগে ধরি গিছলাম শুনা সবু তো দেবতা আমি বিষ্ণু বটে দিছ জলন্ধর দত্তার শিব গাঁর সে মুরসারে যুদ্ধ করুছ আচ্ছা 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 আও লক্ষ্মী কে বিষ্ণু তার প্লট ধরি গাঁর মুরসারে অছ আচ্ছা বিষ্ণু ই মুরসারে অছ তারপরে সবু দেবতা দিলে বটে দিছ জলন্ধর তো সেনা যুদ্ধ করছে শিব সঙ্গে ইয়ারে ফেরকা বিষ্ণু আগে জলন্ধর ভেজ ধরে নিয়ে বিষ্ণু ফের যেন জলন্ধর ভেজ ধরে কানা যুদ্ধ করে যাবার কাজি কে তাকর শ্বশুর ঘরে কুনুয়া যাবার লাগে যদি বি বিষ্ণু জলন্ধর ভেজ ধরে কেন কে গলে বিষ্ণুঙ্কর শ্বশুর যে বরুর রাজা আচ্ছা তাঙ্কর বর্ষলা হচ্ছে জলন্ধর দত্ত তাঙ্কর ঘরকে জলন্ধর ভেজ ধরে বিষ্ণু জিত এগো বিষ্ণু যে জলন্ধর ভেজ ধরে বৃন্দাবতী ঘর ঘরকে কলে গলে বৃন্দাবতী যেতে বেলা দেখি পাইলে মুই সতীটা যাই মোর স্বামী শিবকে মারি ঘরকে ফিরি আনবে সে ঔষধ সে নি জানবা যে এটা বিষ্ণু মোর ঘর তার ভেজ ধরছে সে বলে হয়, হয়। আমি তো প্রকৃত মোর স্বামী যেতে বেলা আলতি বলে ঘরকে ধরি নেই গলে বিষ্ণু এটা আজি মৌকা আছে বলে আর বৃন্দাবতীকে হরণ করছে যেতে বেলা বৃন্দাবতীকে হরণ করে বৃন্দাবতী অসতী হয়ে গেলে সতী হেলি সাড়ে শিব তারপরে জলন্ধর দত্তকে মারি তারপরে শিব মেরছি এটা জলন্ধর কি হেলা কি নেই আচ্ছা হালা শ্বশুর ঘরকে কুয়া গনি বর্ষার কন্যা সাইপিরতি কনি এটা বিষ্ণু এটা তাকর বর্ষার ভেজ ধরি কি দেখর ঘরকে হ্যাঁ, হ্যাঁ। শ্বশুর ঘরକୁ কুয়া গলি বর্ষার কন্যা এইটা ভাগবত সেরনো আছে তোমার কান্তা কেচার কেচার হতুছ মোর করবো জন্মিলা মোর শালি ফের বলছিনি যে কাহার করবো বিষ্ণু পর হরণ করে তার বর্ষলার কুনিয়াকে হই। এটা হইছে শ্বশুর ঘরে গে কুনিয়া গনি আর বর্ষলার কুনিয়া সলা পিরতি করে হইছে মোর করবো জন্মিলা মোর শালি যেহেতু বিষ্ণু হরণ করে তার বর্ষলার কুনিয়াকে বিষ্ণু নিজে জন্ম করে তাঙ্কর শালিকে মোর করবো জন্মিলা মোর শালি কার বার দিনে গোটে কে কার শালিকে জন্ম করছি বিষ্ণু নিজে জন্ম করে তাঙ্কর শালিকে গো ই নি যাহ নি রহলা মুতি 13 খনি গুতি বহেলা কে দেই পারবা কহ ইতার জীবার মন থিলে এড়ে রকম হেতা আগে যদি ও শোনো হ্যাঁ বিষ্ণুঙ্কর নাভির গোটে পদ্ম জন্ম হয়েছে বিষ্ণুঙ্কর নাভির গোটে পদ্ম জন্ম পদ্মর তার অন্য নাম শ্যামলী তার অন্য নাম শালি। ক্যা পুরাণ হয়েছে আমার কো সংবিধানে লেখা হয়েছে গোটে গছর 10টা না আছে আচ্ছা। ফুল রবি 10টা না ফল রবি 10টা না আচ্ছা। পদ্মর তার অন্য নাম গোটে হচ্ছে শালি শালি মোর গর্ভ জন্মিলা মোর শালি হে মোর শালি ফের জন্ম করেছিল মোর বড়খা তো তাকে বলছিলি তোতে কে ডাকলা গো ধুলিয়া ডাকলি ভূতি করবার লাগি হে মোর শালি জন্ম করেছে মোর বড়খা তো তাকে বলছিলি বিষ্ণুঙ্কর নাভির যেন পদ্ম জন্ম হয়েছে যেন পদ্ম জন্ম হয়েছিল সেই পদ্মরু চতুর্মুখা ব্রহ্মা জন্ম হয়েছে সে পদ্মর একা চতুর্মুখ ব্রহ্মা জন্ম হয়েছে বিষ্ণুঙ্কর বড় ভাই হলে যে ব্রহ্মা মোর শালি জন্ম বলে মোর বড়খা তো ডাকি মোর বড়খা তো তার জুড়ে ঝি বলছিনি ব্রহ্মাঙ্কর জুড়ে ঝিও ক্যা কেনা রতি বটুল না হচ্ছে রতি সন্তান না হচ্ছে সরস্বতী রতি যদি বড় আর সরস্বতী যদি ছোট রতিকে কে বিয়া হতলা কে বিয়া হলে মোর কাগলা কা বলছিনি পর্তুগাল কে বিয়া হয়েছে মোর বড় পিলা আর তার সাঞ্জি কে বিয়া হয়েছে মুই বলছিনি রতি পরে বড় তো বড়টা কে বিয়া হলা মোর গোটে পুଅ ଅଛି কৃষ্ণঙ্কর পুଅ অছন কৃষ্ণঙ্কর পুଅর না কেন কাম দেব সেমানে কাহাকে বিয়া হতে রতি কে বটুল কে পর্তুগাল কে আরে কেরচিটাকে হেগা ছুয়াটাকে সরস্বতী কে কৃষ্ণ হেটা মুই বিয়া দুই বাপ তো সড়ু সড়ু হব অঞ্জতিয়া খাড়ু দুই বাপ দুই বোন কে বিয়া হইছ আমি সরু সরু হেমু দি ভামু ভনাই কোকা বড়াই বাবা বড়ু হেমু যে তোর ঘরের হারসরে দিবা করে মাইছি তোমার পুଅ যদি পর্তুগাল কে বিয়া হলে তুমি যদি সানটাকে বিয়া হলো অঞ্জতিয়া খাড়ু কিনি হেটা ভাল করে শুনবো মকসুর ডায়লগ মেরচন গার না গৌর পালিয়ার বাপর কনিয়া পুর শালি একুরেট ডায়লগ মেরচন আর দেখেন পদরে দিলু যে মা হেটা পদ্মা পুরাণে প্রমাণ আছে তুমি কেন মতে ধন্দা বলছো না সগো পহলে তুই এম অক্ষরকে জায়গা নেই পচরা তু আমকে কাই পচরাউছু হয় ये हेला कि नहीं ए सुनाल सजनी कहिबा बुझाई ये सभा मथरे मते
আগুয়ে সভা মধ্যরে বুঝাই কহিলে শুনিবে সভাপতিতে ये जाने एड़े मोर रात को धरिया मने নিগো এ শুনালো সয়নি কহিবা বুঝাই এ সভা মধ্যরে মতে সভা মধ্যরে বুঝাই কহিলে শুনিবে সভাপতি কহ হরে ধন তোতে পচারুছি সমঘন তোতে পচারুছি সমঘন গো কহ হরে ধন जेनटा कि हमरी कलिजुगरे हमें पाठ किंबा शास्त्र बोली करी कहछु कि पाठ शास्त्रटा कलिजुगरे तयारी हेतिला कि सत्य त्रेतया द्वापर जुगरु भी थिला কলি যুগ ছিল कलिजुग के नथिला স্কুলে ছিল स्कूल के के आनला মাস্টার বনাইছিলি मास्टर मुर के देला বাকস ভিতর ফরা হইতলা दास ने जन्म करथिला के কেচের কেচের হে মোরচন জি ए जाऊ शिक्षा करी अथ प्राण धन से पाठ केउठी थिला किए जाई सही पाठ कुकानीला कह मरण बछयना आग दुती आर गुडी कथा काना जानि छ के आग से पाठ के पुणी किए पढ़ी थिले कह आग दुती सही से पाठर पुणी किए जन्म हेला आगो मोर पुराण सही कह हरे धन तोते पचारुछि श्याम घन तोते पचारुछि श्याम घन गो कह हरे धन से पठरा थिला केन जगह रे पाठ के आनी थिला की आ सही पाठ के प्रथम रे के पढी थिले आ सही पाठरु प्रथम रे काहे का जिनिसटा बाहरी इदा कह आर गुटे कथा छला का कथा ए केउ छी अगर भरे गो केउ छी अगर भरे गो केउ बापा जाई हां सकु जे केते थर गर्भे थिले रही बापा देखी ताजिर गोबर से लुकी जासी झोर ना कहना बापा ना कहना से काहे हला जे ताजिर गोबर से लुकी जासी के भाई लुक प्रत्येक मासे मोर बापा तो मोर गर्भे मासे भी नहीं लुक पारते तोर बुआ तो ने लुकता गए हां जे लुकसी सेटा ना कहना और जे लुकासी सरकार ना कहना ओहो अच्छा आर गुटे का कथा वो तुमके पाठ पत्रे हम तो पाठ पत्रे छ पाठरे आगोडी से बाकी हो काना अगर रविवार दिन के पास ई रविवार दिन के पास छुट्टी हेला धन क्यों पुराण रे हाथी गो प्रमाण
বার আছে সোমবার মঙ্গলবার বুধবার গুরুবার শুক্রবার শনিবার রবিবার এই 7টা বার ভিতরে রবিবার দিন কাহলা যে স্কুল কোর্ট কচুরি সব ছুটি ও বাকি দিন কাহে নেই প্রশ্ন পত্র তো টিকে টিকে গলা পত্রে নি জানলো কাহলা যে হয়ে গো পাঠ কে নথিলা পাঠ কে কিଏ আনিଥିଲା পাঠରୁ କ୍ୟା କ୍ୟା ଜିନିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କିଏ କିଏ ପଢିଥିଲେ ଇଟା ଭାଲ ଜାନମା କେନ୍ ଝିର ଗର୍ଭର ଉପରେ କେନ୍ ବାପା ମାସକ କେତେ ଥର ଲୁକୁଛି ଝିଅର ନା କେନା ବାପାର ନା କେନା ଏତକି ଦିନ ଥିଲା ରବିବାର ଦିନ କ୍ୟା ଛୁଟି ଆଗो ଯେନ୍ ଦିନ ମୁଁ ତମର ସରଗିପାଲି ସ୍କୁଲ କେ ପଢେଇ ଯିମି he ବଖରେ ବୋଲି କ୍ୱାର୍ଟର ନି ଅଛି ଯେନ୍ ଗୁଟା 8 ଜଣ ପରସନ୍ ଯେନ୍ ଦିନ ବଡ ତାଲାଟେ ମାରି ଦେମି ହେଦିନ ପତଲା ବजे ସତୀ ଘଟନ ମ୍ୟାଡମ ଗୁଟା ଚାରେ ଛୁଆ ବୋଲି ପଢୁଥିଲେ ଆ ଚାલો ଆର ଗୁଟେ ବୋଲି କ୍ୱାର୍ଟର ସେ ତାଲାଟେ ମାରି ଦେଲ କ୍ୟା ଥନ ଲାଗିବେ ତାର आंसर कहमी आ गवर्नमेंट तरफ छुट्टी हो जिगो শুনো তো সখা মই ইহাদেগা তুমি কহুতলি পাঠটা সত্য যুগরু থিলা আউ সত্য যুগরু একা রবিবার ন ছুটি হইতে লাইছে अच्छा अच्छा এই গভর্নমেন্ট তো এটা কালির পরদিন আমরি ছাড়ো এই গভর্নমেন্ট তো পহলা থাই নেই হেতনা লাগি নরসিংপুর রে গুটে পদ লিখিছন কা বলছে ব্রাঘ খাওছে পাতলা কদলে ঘোষরে খাওছে পান বনর বিরাটি বৈষ্ণব হয়ে ই সভারে কহছে জ্ঞান মাতা খাকেরি যে পুত্র যে ভণ্ডারে কাকে যাকুছে খলে পুয়া কহছে 18 বরষ মাতা জন্মি আছে কালী সোলগর পয়ার গুটে গুটে বুঝালে মাসে লেখান লাগ আও সখা হে নরসিংহ পুরাণ আমি भी পড়ুছো হেনতা कर नहीं कहा जाय नरसिंह पुराण केतना श्लोक আছে রে জানি রে বহলা দুতি হেনতা ने कोन नरसिंह पुराण खाना লেখা আছে জানি ছ এ কাউ বালু আছে কুইলি মুহে বি বসি দেলে লিম্বো ডালে বলবো এ কাউ বালু আছে কুইলি মুহে বি বসি দেলে লিম্বো ডালে राजहंस चाली चाली की पारिब चटिया की उत्किल रे मूर्ख नहीं की बुद्धि विवेक পড়রে পাঠ পড় পাঠ ন পড়িলে পাইবু মাড় পাঠ ন পড়িলে পাইবু মাড় রে পাঠ পড় আগো শঙ্খাসুর নামে এক সুর পাঠ রখিলে সমুদ্র ভিতর শঙ্খাসুর নামে এক সুর পাঠ রখিলে সমুদ্র ভিতর প্রভু নারায়ণ গোকলে কদলন প্রভু নারায়ণ কোলে কদলন পাঠ আনিলে গে গোপনর পাঠ পড় রে পাঠ পড় ঝুলিয়া মামু লোক কহসন যে শঙ্কাসুর असुर सब पाठ के गिली देथिला बोली गिली नि दे जेता बेले ब्रह्मांक ठानु सब वेद के चुरे नेथिले नेकरी समुद्र भितरे जतन कर रखिथिले जे विष्णु विचार कोले सब वेद के तो धरि कर शंकासुर असुर पले गलानो ई वेद के जदी उद्धार नि करमी संसार नि हे दुनिया भासी जीवा सब मूर्ख होई जिवे किछि गुटे उपाय करसे बेले विष्णु मीनो अवतार हेले आज एक शंकासुर असुर के दलन करू से पाठ धरि कर पले हेथिले से पाठ रे किए जन्म हेथिले बोलथलो आगो वंग बोली करी एक अक्षर तोहर गजते हेला बाहर वंग बोली करी एक अक्षर तोहर जे जते हेला बाहर सही जति
সূর্য জাত সেই চতুর্যে চন্দ্র সূর্য জাত পাঠ সিনা পিলা গো সংসারে বড় পাঠ পড় রে পাঠ পড় पहला ओंग अक्षर जन्म होता ओंग अक्षर बाहला परे तापरे ज्योति बाहरचे तापरे चंद्र सूर्य जन्म होते आगो कृष्ण बोलो राम सहे पाठक ई पढ़ी जाइथिले ओ बंती नग्रक कृष्ण बोलो राम सही पाठक पढ़ी जाइथिले ओ बंती नग्रक गुरु मनस्कामना पूरण करिणाम गुरु मनस्कामना पूरण करिणाम फेरी आसीथिले गए गोपनर पाठ पढ़ रे पाठ पढ़ जेता बेला कृष्ण बलराम आगो रो तो आगो आगो देखलो देखलो एछन पलो छ ई राधा कृष्ण के बियाह करमी एतकी भुजी भुजा रोना है के खाबा ये पलो छ होए गो हमना तो गोले गोले तमर दबार मन আছে বলে তো পড়ে দেব दोने दोने खाइबे का बोले जुगी थिबे केते बेल जुगी थो खाली 39 पॉट काटली न मुई 39 पॉट ई लोग के देखी गोरी का काना बुका कर राजी बोलर हां ई राधा कृष्ण बियाह में आज भी सर कर्मी का 39 पॉट सब आलू और बैंगन कोटा हो घंटा जेते बेले कृष्ण बलराम अवंती नगर के पढ़ी छन शांतिपूर्ण हेतन तांकर गुरु बापा सीधी रस्तु चारटा अक्षर जेते बेले सीधी गले हमर तो विद्या साधन सरी जेछे गुरु दक्षिणा काना देमु बेले शांतिपूर्ण बेले बाबू मोर सोना पैसा टंका भी मोर किछि लोभ नै के दरकार नै मोर छोटा पिला थिले छय पुक जमरोजा मारी दिछि तोमर जदी दक्षिणा देबार मन छे मोर घरे पुह पुर रहि जो बेले कृष्ण रहले भी मोले जदी निंदित हेबे गुरु दुरियाबे केनता करसे बेले संग संग जमपुर के जे जमरोजार सामने जे शंख चक्र गदा पद्म चतुर्था मूर्ति जेते बेले देखे दी अच्छा बेनी नेत्र रे दर्शन करचन जमरोजा प्रभु तुमके देखि गुरी आज में धन्य हेगनी काना कहते जे कह बेले तापरे कृष्ण कहले शांतिपूर्ण छटा पिला के जे मारी देछ से छटा पिला मु नेई जाय इटा मोर गुरु दक्षिणा बेले जमरोजा छिचा कथा बेले के कपा बिस पी गुरी मरि जिबा के केनो उचकी हे गुरी मरि जिबा मते दोष देले हबा के मु आगत कथा जानि थिने कृष्ण पढ़ी आबे आर गुरु दक्षिणा मागला बेले विपद बेले छटा छुआ सहयोग हेबे बेनी आरानी को टान भीतर लुके चेनी मारबार बेली कृष्ण बेले क्या जे तुम्हें लुके चॉइस तो तापरे जमरोजा गोड़ केनता ओडे देली देखो प्रभु मु तो बुदेल गुडियाटा कुष्ठ रोगीटा तुम्हें छोटा छुआ ने आले मोर बेनी नेत्र में तुमके दर्शन करा तो मोर कुष्ठ रोगी छाड़बा सेतन लागे छोटा पिला के टान भीतर लुके चे बेली कृष्ण तथास्तु करे जमरोजा कुष्ठ रोगी छाड़ी चे शांतिपूर्ण छोटा पिला आनी शांतिपूर्ण बेचन से पाठ के पढ़ीथिला केन झिर गर्भरे केन बापा मास्क केते थर लुकुचन एते दिन थिला रबार दिन के छुट्टी हैला आगो बृहस्पतिर भारी जा तारा नामे सती बृहस्पतिर भारी जा तारा नामे सती फिर प्रश्न करमी बोली खाता देखि जई जी कहले आगो चंद्र हरंते जाहु जे हेले गर्भवती आ चंद्र हरंते जहान हेले गर्भवती देखो बुध तही रुजन मन सुन मोहन देखो बुध तही रुजन सुन मोहन सुनता तुई मन कन दई गो मन कन दे सुनता तुई मन कन दई गो मन कन दे एतते कहो चा पुराण रे ते सुन तिरुपति एतते कहो चा पुराण रे ते सुन तिरुपति
যেতে বেলে চন্দ্র সবুদিন পাঠ পড়ি যাচ্ছন কেন কে জানছ বৃহস্পতি ঘর ঘর কি দিনে যে যে গুরু প্রতিপতা দিনে পড়ি গলে দেখলে সেদিন বৃহস্পতি ঘরে নেন তাকর গুরু মা কে বতরালে বৃহস্পতির কন্যা না জানছ তারাসতী তারাসতী কে কহে যে গুরু মা মুই তো আজ গুরুদেব পাঠ পড়ি আনি ন মোর গুরু পাপা কেনতা ঘরে নি দিসবার গো বেলি তারা বেলে বাবু রে মুই হচ্ছে তোর গুরু মা তোতে কেন অসৎ কহিমি আজি তোর বাপা ঘরে নাই ন তুই ছনে যা মন ধ্যান দেখি পাঠ পড়ুথু যে যেহি গলে भी তোর গুরু পাপা ঘটে रहबार लोग निसे छने घरे भितरे घर के ओथुबे न हेंता बेला के क्या करचन चंद्र जेंच मोर गुरु मां सत कथा कहचन मोर गुरु पापा पर आज घरे नै न बेले देखले ताकर गुरु मां के जे बड़ा पसंद दिसुथन चंद्र पाठ पढ़ी जाय छे संगे संग तार गुरु भेष थला बृहस्पति भेष आर जे तार गुरु मां के हरण कला तारासती की अच्छा जेते बेला तारासती के हरण करचन 33 कोटी देवता मनकर गुरु होचन बृहस्पति जेते बेले घर के आसले ए बाबू चंद्र बोला काना गुरु पापा बोलची का लाजे गुरु पापा बोलची मूर्ख कहेगा तारा पर तोर गुरु मां आज तोते सत कथा कहला तोर गुरु पापा घरे नि न बेला तू मोर घर के पाठ पढ़ी आइचू आर मोर भेष धरि तोर गुरु मां संगे एंता व्यवहार देखोचू मोर अभिशाप ने एंता प्रतिपता दिनार में तोते नि देखबार कथा अच्छा जदबी भी मुई देखिबे में तू मूर्धना फाटी गुरु मरि जीवर चंद्र बेला संग संग उठ अभिशाप दे देली प्रतिपता दिन आज रे चंद्र प्रतिपता दिन आज रे चंद्र सही दिन गुप्ते तिथि बुरे नील जग महान मुश्किल हो गला बेले चंद्र मोर गुरु बापा देखला पर मुद्रा फाटी गुरु मरि जिमे मते अभिशाप दोचन लुकी पलासी बेले चंद्र जेन के समी गला दिसी जुछे जेन लुकी देले बुड़बुड़ी होचे कोनोसी जगह रे लुकवा लागे जगह नि पाला चंद्र जे लाश के केनता कोला जानिचो केनता मेरा खजूर फणा के समझ जितबा कोटानी कुछ है का सबुर फणा के खजूर फणा के चंद्र निजे लुकवा लागे जगह नि पाए निजे तारझिर कर सके तापरा चंद्रंकर झर ना काना चंद्रर झर ना रेवती रेवतींकर गर्भ रे मास कथरे प्रतिपता दिन चंद्र लुकसी देखिनि पारो दुर्त्या जन उदले देखबो फेर गुटे अभिशाप दे दिले प्रतिपता दिन आज रे बाबू प्रतिपता दिन आज रे बाबू खंडे छिड़ी खंडे सरी तोर कोला तब लाऊ चेतना लागि 15 दिन खण खण करी छिड़तेल गले 15 दिन फिर खण खण करी पड़तेल जासी एतकी दिन थिसी रविवार दिन काजे छुट्टी आगो प्रतिपता दिन बोली कहीं दिन नेनो ओरिजिनल दिन रविवार प्रतिपता नक्षत्र पड़ितला रविवार दिन पाठ पढ़ी जे गुरु मां मन को हरण कले केनता हबानी जानबा एही दिन पाठ जे पढ़िब साठक जे पढ़िब साठक एही दिन पाठ जे पढ़िब साठक जे पढ़िब साठक सात दिन जे सात जन्म जे मूर्ख होई सुन 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 माधवी ए तते कहच पुराण रीति गो सुन सुन श्रीपते सतना लगी बृहस्पति अभिशाप देले रविवार दिन पाठ पढ़ियो छ गुरु मां मन को हरण करछो 7 जन्म तक रविवार दिन पाठ पढ़ले भी विद्वारे सफल नै होरे बाबू रविवार दिन छुट्टी करबो बेले चंद्र पुराण 14 पृष्ठ रे प्रमाण दिछि विश्वास लागला लागो आगो एथकु उपाय करबा हन मन सुमरि रे धाता वचन आगो मंद मंद हसी बोलंती दुती आगो मंद मंद हसी बोलंती दुती कह कहा थारे बोलेछि मति बात पास कुजिबी मुहे कोही भी बचन मोही भी तामुन बाप धन कोला कनु गो तो तुमको देवी भेटाए नीलमणि गो दुलिया पिला गोपा पूरा गुटे अधे गोपी नेनो 16 शस्त्र गोपी अछन काठ न मन अछि जे ना कह याद मुई जिमी सते गो केनता केनता बोलछन कहि दियो जिमु बोले हाय आगो श्री कृष्ण बोलंती 16,000 मथरे राधिका बड़े सुंदर आमे होए जेमु 20,000 राधा ठेंगुंटा राधा ठाट के देखला तालगो चढ़े दिसुचे राधा लेहे बुड़की के ठोके देखबो तेलगिना आला काचे तान धरबा मोते देखरे मेरिया के छ पिलार मां बोलबा जेभे देखला ठोस कल्ला होलियाडा तोर बलांगर टोन सरानु लेबेंता पुटकी में है जेंता काठी रंगन में है जी नि पोरबा धरा मने 20,000 देबे लेबे जेन चगिनी इले का मुई नीलाम करू जे ती 20,000 हेबो राधा करे 16,000 हेबे नीलाम कर जगन जे
ବିଲାମ ନି କରବା ଗପ ପୁରା ଯେନ୍ 1600 ଗପି ଅଛନ୍ ସମସ୍ତ ରାଧା ଟିକେ ବେଶୀ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶ ମୁଇଁ 2 ନମ୍ବରରେ ତାର ନନ୍ଦ ବି ଠିକ ଅଛି মা গো তার নন্দ না তো 10 পদ নল হেবা হো যে তুমি এটা বহনা বিছনা হব কে বলে হেতি লাই কহ যে রাধা ଟିକେ বেশি সুন্দর দিশন বলিছ আচ্ছা 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 আগ বিশেষে হটই রায় দুহিত জনতা করো তাপাসকু দুতি তলা তুরিত গমুটে রায় তনয় আগো এতে বলি হরি দুতি কর ধরি দুতি কাগ সজনি তুমি যাই না বুঝাই কহ গো সজনি হেন্তা হেলে কদম তলা বসিত মোর আড়ে খালি আঁকতে দেইথব গো একদম যে আমি কোনা হেমি ছি 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 তমকে হে আঁকে হিটা করে ধরে দেব বলছে গে মোর আড়ে নিঘাটে রাখিথব বলুছে বসি থাক কদম মুলিয়া যাবি আগো দেখো যৌছ বলে সে মোটা নি ভরব সে তোমারটা যে নি পাসরি দেনি নো मैं जेंटा बोले मुई हटा देबी अरे मुई भी देना पिला है জানা বেলে তাড় দেব हां अरे तू नाकर सिंगर बेला माग मुई केजी केजी देना वाला আগো হেরা তোমার ঘরে চাহা ফুরালে টিকে লগে দেব জর্র করবা आगो ती बड़ा पाबू पगड़ी पाबू नाकर सिंगर बोले मुई केड़े कष्ट देमी बोलू छे केजे फेर देमी बोलू छे বসি থাক কদম মুলিয়া বসি থাক কদম মুলিয়া যাও আছে বরজ ধুলিয়া